एटा मनर राग मौसी हां मनर राग कौ से चंदन पुछि चला मु किछ कहबिनी कि तमे दया करी मोबाइल ले आनो ना तमे आनो ना के बेइज्जती करो ना मु कोन छाड़ा आम ब्लॉग फ्लॉग करवानी टोटल ब्लॉग बंद कर दवा तमे तो चुंगुड़ी आज हम कौन एटा कहते चुंगुड़ी बेसर पकई तो ना तो सांग मैंने तो बहुत जोर वर्षा आसीगला तो आज देखो मो बो आज ता पुअर मन बुझला भाई आज गोटे जिनस आज करुच्ची खावाई तो से जिनसटी कौन मुझे आपण मानक कहीदे तो आलू आंबुल झोल गोटे काढ़ काढ़ टे तो ये पापड़ भी छाणीदे पापड़ कौ दिन पापड़ थिला रखीदिल तो देखो आलू सीझा हो जाए बर्तमान आलू आंबुल आज झोल हम सोरिष मसला दिए तो यहाँ मो बोर ए तरकारी बहुत टेस्ट मो बो करे तो से आलू आंबुल खंडे जो पड़ी से लगे पूरा आराम से जने भात पूरा शांति खाई दे पार आठी आमर कांकड़ आलू देसी कांकड़ आलू चकटा हम आ खियापिया हम बहुत जोर वर्षा भी आसला पुपीर देहटा भी भल ना ता देह ज्वर ताकू जमा छाड़ूनी तार मेडिसिन आसी खाई जदि न कम ब्लड टेस्ट होगी मेडिसिन आसो तो एपटे मानुंगर भी गाधुआ पाधुआ काम सरीगला सजबाज हो साबुन फाबुन भगौनी खाली टे पाउडर लगे दे सिंदूर लगे पाउडर लगे सिंदूर साबुन लगौना कहीं समस्त ठंडा पेसेंट आम घरे साबुन तेल भूली जाइछि मु तेल टिके लगे कि जाई के ढाळी पुरी पड़ी तो आपण मन देखंतु तो मु जतले गाड़ी थिला मोर मु गाड़ी चलौथिली मो गाड़ी रो सब टायर एठी पड़ी छि एई तुमे सब केतला आसिलो गिरे वर्तमान हम टाटा स्टा थिले भी बढ़िया थांदा हां वीडियो करियो मांकड़ पळे आसिलेनी टाटा स्टा थिले वीडियो करिया पे भलो होइथांदा हां सेही तरे बसी की जीवा ए टाटा सी टायर अछि आरी ऊपर वीडियो कला देखिबा करि परिबो ट्यूबरा सेपट पड़ी जे दोकड़ी भितरे आ भितरे ट्यूबरा बहुत पड़ी छि ट्यूब टायर भी आ कोड कोन पड़िथिबो बहुत टायर सब नै नै जेन छुआ खेलिया पे तो टाटा सी गाड़ी रे बसिया को मोर आउत मन एमती केते टायर पळे जाई छि मो गाड़ी रे प्राय 30 40 टा टायर जाइथिबो हो संग माने तो जिबा आज गाड़ी रे केते झियो पिला बइछिंदी गोटे तो झियो पिला बसतला जे आज को मो स्त्री हो आज का दिन रे से मो स्त्री जो झियोटी बसतला से मो स्त्री आउ के बसी नांदी नै सत एटा आ सेन जदी अधिक की सतवा कहू संदेह करूछ मते माने तुम संदेह करि परछ मते टाटा सी तम चलौथल राती अध पाटा कोड कोड जाउतला संदेह करूछ तो एटा भारी दुख लागला एते दिन माने वैवाहिक जीवन भितर कौन सी दिन तुम संदेह करनतला आज प्रथम थर मते तुम संदेह कला तमने प्रबल दस बुझलो केते जण गाडी रे बसी कि नै छ मते कहलो तुम गलन देखि तांदा तो सांग मान देखंतु तो वर्तमान बो एठी जोगाड़ी दे चंदी आलू आ सोरिष मसला तो मु बो कहइतली मु कहली बो आज सोरिष मसला देई आलू आंबुल को झोल करिवो ए वर्षा पागरे खाई कि मजा नबार अछि तेणु कर एटा मानु करिया कथा मु मना करदेले मानु करले तार फ्लेवरटा ठीक से आनी परिबेनी करि परिबे किंतु बो करिवो जो टेस्टटा हबो मानु करले बिल्कुल ही हबनी तेणु कर मु बो को कहिछि बो करियो मु आज खाइबी आलू आंबुल झोल तो आपण मानू जदि भल लगे तो निश्चिंत कमेंट करिए मो बो का बसिक रोसे करि पन्नांती से पूरा ठिया ठिया नन्ना ताकर हता मारुचंदी आ ठीक अछि रोसे सले खिया पिया हबो तो सांग माने तो फाइनली बो तांका हाथ रे आज बनै दैचंती आलू आंबुल झोल एठी रखिचंती हमरो सिजा आलू आ सिजा कांकड़ चकटा हैछि तो देखंतु पूरा अलगा प्रकार रो टेस्ट आंबुल पड़िछि तो एबे खिया हबो एटा बोंगर पूरा जादू ए झोलटा माने खोजिले भी मिलेनी आउ जब मोर मन हुए मो बो को बहुत तैयारी करनी मु खाए बहुत बढ़िया लगे खाया पे खाई सारलणी खाई न आज ओसा कर दियो आज खाओ ना नाही कर तुम जीवन सेंते झोल करि परिबनी करिछ खाई परियो हां खाई परियो किंतु करि परियो टाइम पूरा 2टा तो ए खिया पिया हम सब तो आमर तो घर द्वार अवस्था आपण मैंने देखुवे जहाँ असुविधा सब आम अच्छु जोटा कि पुपी पुपी कौन खाइब कि हां से भात खाए जो तो अल्प दुटा दियो आंबुलटा तो कहीं देल मेडिसिन खाऊ
ହଁ କୁଳିଆ ଯାଇଥିଲ ନା ସାଲେପୁର ତାର କଣ ଡବଲ ଗାଲ ହେଇଯାଇଛି ମାଉସୀର ଗାଲ କାହିଁ ଖୋଲି ଯାଇଛି ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତାକୁ ଖାଲି ଗରମ ମସଲା ଦେଇକିରି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକିରି ଆଳୁ ପକେଇ ତାକୁ କରିବ ରାତିରେ ଖିଆ କଣ ମାଲଟା କଣ ଛୋଟ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ଆଣିଛ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ରାତି ଆସି ପାଖାପାଖି 10ଟା ବାଜିଯିବ ତ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଆମ ଘରେ ଆଜି ଚିତାବାଘ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଚିତାବାଘ ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଡରିବେନି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘରେ ଚିତାବାଘ କେମିତି ବସିଛି ମାଉସୀ ତମେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଭାଣୀ ସରି ଆମର ଝିଆରୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ନେଇକି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏରା ଚନ୍ଦନ ମାରିବାର ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ ଗୋରା ଗୋରା ତ ଆଉ କଣ ସବୁ ଉତାରି ଦେବି ଗୋରା ନହେଲେ ନାହିଁ ପଛେ ମୋର ଯାହା ତମ ଅଛି ସିଏ ଥାଉ ଚଳିବ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଭଲ କରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲିନି 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 8 ଦିନ ଗାଧେଇନ ଚମକ ପୁଣି ହେଇଯାଇଥିବ ଦେହରେ ଭଲ କରି ଗାଧେଇଲିନି ଖାଲି ପୋଛି ହେଇ ପଡ ସେ ପେଟ ଗରମରେ ଏପଟ ଉଠି ଯାଇଛି ଏପଟ ଉଠି ଯାଇଛି ଦି ପଟ ଉଠି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଉଠି ଯାଇଛି ଜାଣି ହଉଛି ପୁରା ନାଇଁ ତ ମାଉସୀ 8 ଦିନ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା କମିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ କମିନଥାନ୍ତା ତ ସେ ଆସିକି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାଉସୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଏଠି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୋବାଇଲରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତି ଡାଟା ସରିଯାଇଛି ଦେଢ଼ ଜିବି ଏତେ ଅଧିକା କରିଦେଲା ନାଇଁ ବହୁତ ପୁରା ମୁହଁରେ ମାରିଦେଲା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ରାତିରେ ଦେଖିବେ ବି ଡରିଯିବ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକା ଗେଲ ମଜା ଖେଳିଲେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଯାଏନି ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି ଟିକେ କୁହ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରୁଛ ଆଜି ଦେଶୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଶୀ ଏମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଜି ଆଣିଛ ଏନ୍ତା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଁ ଆସିଲେ ଭିତରେ ଏନ୍ତା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖିଆ ହେଉଛି ନା ହଉନି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାହା ବେଲେ ମାସକୁ ଥରେ ଥରେ ହଉଛି ନା ହଉନି ହଉଛି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥରେ ଆମ ଘରେ ଆଣିଥିଲେ ତ ଜିଅନ୍ତା ମୋ ବୋଉ ବାଛୁଥିଲା ଏଇଠି ସେଟା ଜଗତସିଂହପୁର ମିଳେ ସେଟା ଆମ ସାଲପୁରରେ ସେଟା ମିଳେ ପଚରା ମଚରା ସଡରା ମଡରା ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ତମେ ସେଇ ଖାଇ ପିଇକିରି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଥିଲ ତଟକା ମାଲ ଖାଉଥିଲ କେମିତି ଥିଲ ଆଉ ଏଠି ସାଲେପୁରେ ଖାଇକି ରୋଗିଣା ହେଇଗଲେଣି ମୋଟା ହେଇଗଲେଣି ତମେ ସାଲେପୁର ମାଲ ଖାଇକି ଯିଏ ମୋଟା ହୁଏ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନା ରୋଗିଣା ହୁଏ କି ମୂର୍ଖ କଥା କହୁଛ ତୁମେ ମୋଟା ହେଲେ ମାନେ 100 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେହରେ ପଶିବ ପତଳା ଥିବ କିଛି ରୋଗ ନଥିବ ହାଡ଼ 4 ଖଣ୍ଡ ଚମଡ଼ାଟା ପଡୁଥିବ କିଛି ନଥିବ ଏମିତି କଥା ହଉ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାଉସୀ 2-3 ଘରେ ରହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଖିଆପିଆ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ ମାଉସୀ କହିବେ ଆମକୁ ପୁଣି ପଛଟାରେ କାହିଁ ଆସି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗେଞ୍ଜୁଛ ହଉ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବ ରାଗିବନି ହେଲା କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମାଉସୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କହୁ ମାଉସୀ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ତେଣୁକରି ତମେ ଆଜି ସେଟା ତୁମ ମୁହଁରେ ତୁମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ତୁମେ ଆଜି ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ତେଣୁକରି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ 3 ମାସ ଆମ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁନଥିଲ ତୁମକୁ ଆଉ ଆଣିବିନି ଏଇଟା ମନର ରାଗ ମାଉସୀ ମନର ରାଗ କହୁ ସେ ଚନ୍ଦନ ପୋଛି ସାରିଲା ହଉ ସାର୍ ଅଂଶ କହିଦିଅ ଟିକେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ ଦୟାକରି ମୋବାଇଲ ଆଉ ଆଣ ନା ତମେ ଆଣ ନା କି ବେଜିତ କର ନା ମୁଁ କ'ଣ ତମେ ବେଜିତ କଲି ତମର ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ବେଜିତ କରିବା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋବାଇଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ମାନେ ବେଜିତ କରିବା ମାଉସୀ ତୁମକୁ ମୁଁ ସତରେ ବେଜିତ କଲି ଛାଡ଼ ଆମେ ଆଉ ଭ୍ଲଗ କରିବାନି ଟୋଟାଲି ଭ୍ଲଗ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତମେ ତମର ଭିଡ଼ିଓ କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମତେ କାହିଁ ଆଣୁଛ ମତେ ଆଣୁଛ କାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛ କାହିଁ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏ ବିଶ୍ୱାସ କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ମାଉସୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମେରିଟ୍ସ ଦେଖିବା ପୁଣି ଡିମେରିଟ୍ସ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦରକାର ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଫାଇନାଲ 100K କ୍ରସ୍ କରିବ ଛାଡ଼ ମାଉସୀ ତ କହିଲେନି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଲା ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଧିକା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବାରୁ ତେଣୁକରି ସେ 3 ମାସ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆଉ 3 ମାସ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଅନି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା ତେଣୁକରି ସେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ
लाइक कमेंट करेंगे कि कमेंट करेंगे जे माउसी कौन पर भिडियो आस माउसी सबुदिन एथर ब्लॉग आसवे है कौन कहीदेली सत कथा आउ से जो कहार ताले माउसी फेस रे सेटा शूट करूनी मोर ही पडुची एटा माउसी फेस रे शूट करूनी तेनु करे सेटा कैंसिल कर दियो दियो ने दाउनी बाबू मोर भी पडुची माइला पडुची बोले जा माइले पडिबो चल तुम से जिनस आणुच कहीं ना मागणा पाउच बोली नहीं आस सत कहल मुझे जानी मागणा मिलले लोक पिचु गिलती तुम तुम पिचु टीण को भी गिड़ी दौच माउसी माउसी बेस्ट रो ओडियाटा कोन मत कहला मु भारी कंफ्यूज रहउची एक्चुअली बेस्ट कोटा बेटर कोटा मते बुझेला अच्छा तो माउसी वर्तमान देखंतु आउ थरे एठी लेप देबे मुइरे गोरी गोरी चंदन पेड़ी की कोणा कर सालेनी तो केडे बड़ कोणा एठी देखंतु दिन दिन रे कोणा हिगला नहीं बेस्ट माने समस्त को बुझाए बेस्ट माने जेंति पशु मानक भितर हाथी सबुठार बड़ जेंति माने सबुठार भल जोटा सेटा होची बेस्ट बेटर बेटर होची दीटा भितर कंपैरिजन ता जोटा भल सेटा होची बेटर चला माने उदाहरण जे तुम आ तुम नानी आंका भितर बेस्ट की सॉरी बेटर किए ना ना एटा भूल कथा बेटर तो मो माउसी हो चंदन वर्तमान घूरिए देखिए केमती कौन लगाउछन चंदन भितर कौन आंगुठी पुरे गोटे कौन पानी रखछन एटा किछि गोटे सीक्रेट पानी एटा नहीं बेजिन नहीं एक्चुअली सुना दर्शक भगवान जी हम वीडियो देखला से हम पई बड़ जी हम वीडियो देखुछन से हम पई बड़ नुआ नुआ व्यूअर्स भाई भणी माने जे हम आईडी के सब्सक्राइब करछन से माने भी नहीं मु एतिकी कहबी सर्वमोट माउसी खराब भाई मो कथा तुम कौन सब कथा को मोर खराब नौच तेणुक मु खराब पिला नुहे कि क्या खराब कथा कहनी मुझे जहाँ कहे लाज मानी तुम टे किंतु मु खाली एतिकी कहबी सर्वमोट रे माउसी जगतसिंहपुर जो सप्तम अष्टम पाठ पढ़ुला नवम पाठ पढ़ुला मुझे बेस कथबार्ता हुए तेणुक पाठ पढ़ा पिला सी ना आम टे मूर्ख लोक तेणुक मुझे डरी जाए से इंग्लीश इंग्लीश कथबार्ता कर बुझीपार कौन कौन कला कौन गाड़ी गलोज करदेवी तेणुक मु खाली एति सर्वमोटर कह माउसी सेठी थिला बेले से जहाँ थिला एठी कहीं अधिका क्यूट देखा क्यूट रो इंग्लीशटा ओडियाटा कौन मत बुझेल मुझे कहीदेली कि जानी से विषय मत बुझेल क्यूटटा कौन पुणी माउस पर किसी पाठ शिखी ना शिखी क्यूट क्वालिटी आउटा कौन बेटर बेस्ट सब मत शिखेब ना क्या मुझे अंडर मैट्रिक रही गली सॉरी मैट्रिक पास करी प्लस टू जाए पढ़ी पाठ एत उच्च धरण पाठ नुहे तेणुक कथार अच्छी नहीं माउसी एक्चुअली मानसिक मानसिक चापार रही किंतु नहीं बाँ पटटा जना पड़नी डाण पटटा फुली जाइए सॉरी सॉरी बाँ पटटा सॉरी माने कौन बाँ पटटा फुली जाइए सॉरी माने कौन को मु जानी से पचार दुखित तो सांग मैंने देखु तो आज पूरा बढ़िया जिनसटी आमर हो तो यहाँ है चुंगुड़ी पूरा देसी चुंगुड़ी नई चुंगुड़ी आ छोट छोट चुंगुड़ी एटा चुंगुड़ी मुंड रही बिराड़ी छुआ खाइबे तेणुक चुंगुड़ी आज पूरा हम आलू सोरिष मसला दिए चुंगुड़ी आज हम कौन यहाँ कहते चुंगुड़ी बेसर पकई दो ना दीटा ये भाई आटा करे मारना दोषटा तुमर से तो जो पटेले खाई वीडियो नि सर
ଏତେ ଝୋଳ ରଖନି ତାକୁ କମାଅ। ଚୁଙ୍ଗୁଟା ସିଝିବନି ମୁଁ ପକେଇଦେଇ ଚୁଙ୍ଗୁଟା ପକେଇଦେଲି ଝୋଳରେ ସିଝିଯିବ ନା ନାଇଁ? ତୁମେ ଭଜା ଖାଇବ କି? ମୋ ସେଇ ତରକାରୀ ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଚଳିବ କର। ସେଇ ତରକାରୀ ହେଲେ ବି ଆମେ ଖାଇବା, ଭଜା ହେଲେ ବି ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଖାଉଛି କି? ତେଣୁକରି ଖାଇ ଖାଇ ତମେ ଟିକେ ଖାଇବ। ତମର ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରତି ଟିକେ ଲୋଭ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଛି ଆମର, ପୁରା ନଈ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର। ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରୋଷେଇଟି ହେଉଛି, ମାନୁ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ତରକାରୀ, ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହରେ। ନା ବିଲାତି ପକେଇଛ? ବିଲାତି ପକେଇଛ ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି। ତ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କେମିତି ତାର ଟେଷ୍ଟ।